Napenda kukukaribisha katika siku ya leo na katika masomo yetu. Usisahau kusubscribe chaneli yangu ili uendelee kupata mafundisho kadha wa kadha ya usuyo malezi pamoja na familia. Ni siku nyingine njema ambayo Bwana ametupatia na nikukaribishe kwenye somo letu la leo, na natamani siku ya leo tuzungumze juu ya somo linalosema hatari ya kutompa mtoto nafasi ya kujieleza. Mara nyingi sana wazazi huwa wanajisikia vizuri kama angemwagiza mtoto jambo la kufanya na akaenda kufanya wakati huo huo. Hiyo ndio shauku ya kila mzazi, na ni sawa na ni nzuri sana, lakini natamani leo tuangalie kwa jinsi gani ambavyo mtoto anaponyimwa nafasi ya kujieleza, madhara gani ambayo yeye anaweza kupata. Na Biblia imezungumza sana katika kitabu cha Waefeso sura ya 6, tunaifahamu mstari wa kwanza ule hadi mstari wa pili unaosema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Tena nasema waheshimu baba yako na mama yako ili upate heri katika dunia. Tena ni kama ili moja ya zawadi au ahadi ambayo Mungu ametupatia sisi watoto kwa wazazi wetu, hasa juu ya kuishi maisha marefu, ni pale ambapo tunawatii wazazi, upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Ni eneo muhimu sana. Sasa tunapozungumza juu ya kuwaheshimu wazazi, hilo ndio jambo kubwa sana limezungumzwa hapa. Sasa heshima maana yake ni ile namna ambavyo unajua, kwanza ili upate heshima popote pale, lazima kwanza ianze kwa wewe mwenyewe kujiheshimu. Iko hivi, huwezi kamwe kuheshimiwa kama wewe mwenyewe hujiheshimu. Sasa vivyo hivyo kwa watoto wetu, kuna namna ambavyo ili watoto wetu waweze kutuheshimu sisi wazazi, lazima sisi wenyewe tujiheshimu na tuwaheshimu pia wao. Hii haya ni mambo mawili ambayo yanategemeana. Sasa mara nyingi wazazi wametaka kupata heshima kutoka kwa watoto wao, lakini wao wenyewe hawako katika ile namna ya kujidiscipline na kujipa nidhamu. Unajua, hata ile namna unavovaa, unavozungumza, unavyotembea, unavyofanya, maneno yako, hayo ndio yanayokujengea heshima. Sasa ile namna ndio inayokupa wale watoto wajitoe kwako na kuonyesha ile heshima. Sasa hatari ya kutompa mtoto nafasi ya kujieleza, na imejengwa sana katika hilo eneo pia la kumheshimu, la heshima ile ambayo sana tunataka tuione kwa watoto wetu. Sasa iko hivi, ninaweza nikawa na mambo mengi sana ambayo natamani kuamua kwa ajili ya watoto wangu, na lazima niwape pia nafasi, lazima nimpe mtoto nafasi ya kuuliza katika kile ambacho nawaza kufanya juu yake. Kwa mfano, tumekuwa pia tukiwasomesha watoto wetu shule, na kuna aina ya masomo au vitu ambavyo tulitamani tuone wakisoma, na utakuta mzazi anaweza akawa ametamani sana mtoto wake asome hasa mambo ya science au asome mambo ya art na vitu kama hivyo. Sasa lazima kutoa nafasi, sio tu kuamua kama mzazi, lakini fahamu anayefanya jambo hilo ni mtoto. Nishapata mzazi ushuhuda huu kwa kijana mmoja, akaniambia kwamba alisoma masuala ya sheria kwa sababu wazazi wake walitamani sana asome sheria, lakini akasema, nilipomaliza kusoma sheria nikawapa wazazi wangu cheti kile walichokitaka cha kusoma sheria, mimi nilikuwa very interested na mambo ya music. Kwa baadaye akaenda kusoma mambo ya muziki na baadaye akafanikiwa sana kwenye hilo eneo. Sasa fikiri hiyo miaka kadhaa aliyopoteza alipokuwa anasoma kitu ambacho si kile ambacho amekipenda. Sasa hatari ya kutompa mtoto nafasi ya kujieleza, mara nyingi sana tunaua ile namna ya critical thinking, ule uwezo wa kufikiri. Unajua, iko hivi mzazi, mlezi na unayenisikiliza, malezi tunapolea watoto wetu toka wakiwa wadogo ni matofali tunayojenga ili mwishoni nyumba kubwa ijitokee. Yani kila kitu kidogo kidogo unachofanya kwa mtoto, yani kuanzia akiwa mdogo, namna unavomlea, unavomfundisha, unavoendelea kuwa naye, fahamu hayo ni matofali unayojenga mpaka mwisho nyumba kubwa inakuja kutokea. Sasa kuna wale watu ambao wako vizuri sana in critical thinking, wana uwezo wa kufikiri sana. Moja ya kitu kinacholeta uwezo wa kufikiri vizuri, hiyo critical thinking, yani kufikiri kwa mapana, kufikiri yani haangalii kitu kwa jicho
moja ni kama analipanua, yani hiyo kwa namna hiyo. Sasa moja kati ya watu wanaofanikiwa sana katika eneo hili ni wale watoto ambao walikuwa na nafasi, wanapokuwa na wazazi, mzazi anampa nafasi ya kuuliza na kujibu. Unajua, unaweza pia ukawa na watoto wako ukawaagiza kufanya jambo, si kwamba asifanye. Wakati mwingine anaweza kukuambia kwamba nimesikia na baba unafikiri, au mama, kwani tusifanye jambo hili kwa njia hii au kwa namna hii? Mpe nafasi. Sasa anapojisemea na anapozungumza na yeye, achilia nafasi kwake. Hiyo ndio inayojenga ile nguvu ya uwezo wa kufikiri. Lakini jambo lingine, tunawasaidia kwenye problem solving ili waweze kuwa na uwezo wa kutatua matatizo. Unajua iko hivi, mtu mwenye uwezo wa kutatua matatizo, ile problem solving, mara nyingi sana huyu mtu alisikilizwa na ana uwezo sana wa kusikiliza. Sasa nafasi tunayoachilia kwa watoto wetu, au nafasi tunayowapa watoto wetu, hasa tunapowasikiliza na kuwapa nafasi ya kujieleza, hilo ni jambo kubwa sana. Nafahamu katika baadhi ya masomo yangu nimezungumza sana ile namna ambavyo mzazi anawezaje kuachilia ile nafasi ya kusikiliza. Kuna wakati tunatakiwa tusikilize watoto, tuwe na uwezo wa kusikiliza. Usipokuwa na uwezo wa kumsikiliza mtoto wako, ni vigumu sana kufika pale ambapo anapaswa kufika. Sasa hii inamsaidia sana katika kutatua matatizo, na ndio maana utakuta saa nyingine ofisini au katika maeneo ya kazi kuna wale watu ambao wakati mwingine mambo yanapokuwa magumu, si tu wanatatua matatizo kulingana na cheo walichonacho, lakini uwezo walionao. Kuna matatizo mengine mtu anaweza katatua si kwa sababu ana uwezo mkubwa, ana cheo kikubwa, ana elimu iliyopitiliza na mambo kama hayo, lakini kwa sababu ule uwezo ulijengwa toka akiwa mtoto mdogo, maana yake ana uwezo wa kufanya hivyo. Sasa jambo lingine la muhimu sana, kwa nini tunampa nafasi ya kujieleza mtoto? Unapoondoa nafasi ya kujieleza kwa mtoto, maana yake unaua ile namna ya kujiamini, ile confidence unaiua ndani yake. Kwa sababu fahamu, akishindwa, ni kuambia mzazi na mlezi, mtoto akishindwa kujieleza mbele yako, kama hana ule uwezo wa kujieleza na kusema mbele yako, maana yake kama hatakuwa na aliyotoka akiwa anaendelea kukua na kukua, kuna kitu kikubwa sana ambacho unakiua kwa mtoto wako. Maana yake atakuwa hana ule uwezo. Saa nyingine unaweza akawa na jambo kweli anataka kuzungumza na ana uwezo wa kuzungumza, lakini sasa kwa kuwa hakuwahi kujengwa katika eneo hilo, hakuwahi kutengenezwa katika eneo hilo, anaweza akawa na jambo ambalo angeshirikisha watu na lingekuwa la maana sana, lakini akajikuta ana hofu, ana wasiwasi, hajiamini, ana ile confidence ya kusimama mbele ya watu. Sasa nataka tu nikwambie, ni muhimu sana kuhakikisha kwamba watoto wetu tunawajengea uwezo mkubwa sana, hasa wa kujieleza. Sasa tunaposema kwenye kujieleza, mzazi, ni vizuri tukikaa na mtoto, nimpe nafasi yeye kuzungumza na mimi nimsikilize, nizungumze na yeye aseme. Hapo ndipo napoanza kujenga mahusiano. Lakini pia wakati mwingine hata kama kuna jambo nimemwagiza na hakufanya, si tu kuja na kumwadhibu, lazima nimuulize, kwa nini nilikuagiza ufanye hivi na hivi? Unajua kuna wakati mwingine unaweza fikiri umemwacha mtoto, alafu kuna kazi kadha wa kadha umempatia, aoshe vyombo, labda apige deki na vitu kama hivyo. Sasa uliporudi ukajikuta kwamba hakuosha vyombo wala hakupiga deki. Kumbe alipokuja wakati akajikuta kwamba alijipanga kwamba afanye usafi kule nje, asafishe au afanye na kazi nyingine, labda kupanguza viti, kuondoa vumbi na vitu vingine, alafu ile kazi ambayo ulikuwa umempangia iko kwenye ratiba yake kwamba angekuja pia akafanya kazi zote zile. Sasa usipomuuliza, unaona sasa huyu mtu alishafanya kazi nyingine nzuri, kwa sababu amepiga deki, amefanya usafi, amefuta viti, amesafisha ua kule na kuweka sawa, amebakiza tu sasa kuosha vyombo labda na kudeki. Sasa lazima nimuulize, sio tu unakuja umeona hajadeki, umeona hajafua, ni hapo umeingia, ni kuchapa, ni kufanya unatoa adhabu. Mpe nafasi ya kujieleza. Sasa katika kujieleza unaweza kujikuta kwamba vitu alivyovifanya pia vilikuwa na umuhimu sana katika vitu vyote vile ambavyo umemwagiza. Sasa ni muhimu sana kuwapa watoto wetu
haki ya kujieleza au nafasi ya kujieleza, kwa sababu tunapowapa nafasi ya kujieleza, tunajenga, tunawaimarisha, tunawapa uwezo kwenye critical thinking. Watakuwa na uwezo mzuri kwenye kufikiri, lakini pia ile nguvu ya solving problem, ile kutatua matatizo, watakuwa na uwezo mzuri pia katika kutatua matatizo. Mungu akubariki. Endelea kuwa nasi katika kujifunza masomo haya. Asante sana. Usisahau kusubscribe chaneli yangu ili uendelee kupata mafundisho kadha wa kadha ya usuyo malezi pamoja na familia.